Okay, pakita ko na kayo mo. Uy, mo introduction pa. Dili na ako mag-introduction. No, kailangan dili ko magpapalit. Hi, my name is Francis. I'm a paramedic student. Is it okay to get your blood pressure today? No. Yes. Straight ba? Oo. Ayaw siya isa ka, anak lang. Objection lang gawin mo. Po, sa vlog po namin ngayon, kukuha lang po ako ng Book. Anak ni mo siya. stricta nga, no? Paramedic. Pag i-flex na ako. Ate. Sorry. I don't know if I'm doing this right. May sakit. Hilong ba? Wala na dugo. Niliho ka. Wala na dugo akong kamo. Okay, ayaw gliho ka. Ano mo ka nagkakatawa? Naku, madunggan nga lain. Kunti yan to. Stomach. Tighty, lefty, loosey. Relax lang, ha? Hindi ko ma-relax eh. Hindi ko problema. Wait, let me laugh. Alright. Ay, pas na kayo. Sab. Guys, nabunog na akong bukton, guys. Pila naman akong BP ron. Nakita lang ako sa 115. 115, tapos dapat to isa ka number niya. Hindi katawa naman ka. Hindi naundang siya. Pila ang normal? Wait. I don't know. Mom! 120 to 80. Bruh! Dali na. Bruh, this paramedic is the hurting importance. me. That's why I said paramedic student. Nar. 120 tapos 70. Can you listen to my heartbeat? Okay. Sorry. Now! Hinga! Ay, sorry. Huwag siya nihinga. I forgot how to breathe, bro. Di na ginawa madungog. Nakoy hukal. Di pa. Oh, period. Ito bang? Mas kusog siya pag inhale. Mo lang. Yeah, to my heart. Listen to my heart. Listen to my heart. I don't know where though. Ako heart drill yan. Bro. Dig. Ayaw po. Sorry. Oh? Sakit ni? Dili eh. Ow! Guys! Kaya na katawanan mo. Gikag nang. Ako daw, let me try. Ana! Ana! Dapat o dili ni mo yung ana na yun kay basin na mo ana. Inhale! Ay, sorry. No, I like it so. Hingan! Hindi na ako ma-feel? Dili daw. Wait, let me see. Not sure, guys. Kaya wala pa kayo na ako siya na-practice. How many was it? 4 times 4. 16. Okay, Tama ra. okay. Oh, regular. Bye, guys.